शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब। নমস্কার, পাবলিক টাইমসের নিউজ সেগমেন্ট এসআর টাইমসে আপনাদের স্বাগত জানাই। সঙ্গে আমি অভিজিৎ। শুরুতেই আজকের হেডলাইন্স নিবেদন করছেন দামোদর ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড, চয়েস অফ মিলিয়ন্স, রিস্তা জোকাভিনা টোটে। রানীগঞ্জের গির্জাপাড়া মাইনিং কলেজ হস্টেলে কোয়ারেন্টিন সেন্টারে থাকা 16 জন খাবার খাওয়া ছেড়ে দিয়ে নিজেদের মুক্তির দাবিতে সরব হলেন। খবর পেয়ে কোয়ারেন্টিন সেন্টারে পৌঁছলেন এমআইসি দিব্যেন্দু ভগত সহ বিডিও ও চেম্বারের প্রতিনিধিরা। পশ্চিম বর্ধমানের জেলাশাসক শশাঙ্ক শেঠির বদলি। নবান্ন সূত্রে খবর, পশ্চিম বর্ধমানের জেলাশাসক শশাঙ্ক শেঠির বদলে পশ্চিম বর্ধমানের জেলাশাসক পদে নতুন দায়িত্বে পূর্ণেন্দু মাঝি। রাজ্যের মুখ্য সচিবের দপ্তরে অফিসার অন স্পেশাল ডিউটির দায়িত্বভার সামলাবেন পশ্চিম বর্ধমানের বিদায়ী জেলাশাসক। পশ্চিম বর্ধমান জেলায় রেড জোনে বদল। করোনা সংক্রমণ ঠেকাতে ঝাড়খণ্ড লাগোয়া সীমানা সিল করার সিদ্ধান্ত প্রশাসনের। সোশ্যাল সাইটে গুজব ছড়ানোর বিরুদ্ধে অভিযান পুলিশ প্রশাসনের। বিজেপির আইটি সেলের নেতা সহ গ্রেপ্তার 3। দুর্গাপুরে করোনা ভাইরাস থেকে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে অভিনব উদ্যোগ। দুর্গাপুর পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক বিশ্বনাথ পাড়িয়ালের বাজার এলাকায় রাস্তায় ছবি এঁকে আম জনতাদের ঘরে থাকার বার্তা দিলেন তিনি। সচেতনতায় এগিয়ে এলেন তার স্ত্রীও। দুর্গাপুর উপসংশোধনাগার ও মুক্ত সংশোধনাগার পরিদর্শন সারলেন এডিজি কারা পীযূষ পাণ্ডে। লকডাউনে বিচারাধীন বন্দীদের সুবিধে অসুবিধে জানতে দুর্গাপুর উপসংশোধনাগার ও মুক্ত সংশোধনাগারে যান তিনি। কথা বলেন বিচারাধীন বন্দীদের সাথে। করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে দেশব্যাপী চলা লকডাউনের মাঝে রানীগঞ্জের নন্দলাল জালান ফাউন্ডেশনের পক্ষে দুস্থদের মধ্যে খাবার বিলির উদ্যোগ। অন্ডাল জিআরপির তরফে লকডাউনে দুস্থদের পাশে দাঁড়িয়ে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ। রানীগঞ্জের গির্জাপাড়া মাইনিং কলেজ হোস্টেল কোয়ারেন্টাইনে থাকা 16 জন যুবক এদিন তাদের মুক্ত করার দাবিতে খাবার খাওয়া ছেড়ে দিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। খবর পেয়ে ওই কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে পৌঁছে তাদেরকে আশ্বস্ত করেন এমআইসি দিব্যেন্দু ভগত এবং চেম্বার অফ কমার্স ও বিডিও আধিকারিকরা। রানীগঞ্জের গির্জাপাড়া মাইনিং কলেজ হোস্টেলের কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে থাকা 16 জন খাবার খাওয়া ছেড়ে দিয়ে তাদের মুক্ত করার দাবি জানাতে থাকেন এদিন। ঘটনার খবর পেয়ে এদিন ওই কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে পৌঁছন স্বাস্থ্য বিভাগের এমআইসি দিব্যেন্দু ভগত, রানীগঞ্জ চেম্বার অব কমার্সের প্রতিনিধি ও বিডিও আধিকারিকরা। কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে থাকা ওই ভিন জেলার মানুষদের এদিন খাবার খেয়ে নেওয়ার আবেদন জানান প্রতিনিধিরা। বোঝানো হয় তাদের খাবার ছেড়ে দিলে কোনো সমস্যার সমাধান হবে না বলে। প্রতিনিধি দলের তরফে ওই কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে থাকা যুবকদের আশ্বাস দেওয়া হয় সরকার নির্দেশ দিলেই তাদেরকে খুব শীঘ্রই গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দেওয়া হবে। যদিও কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে থাকা যুবকদের অভিযোগ তাদের পরীক্ষা করা হচ্ছে না সঠিকভাবে, কেবল গৃহবন্দী করে রাখা হয়েছে। পরিবারের জন্য উদ্বেগ বাড়ছে তাদের, কিন্তু প্রশাসন তাদের কথা ভাবছে না। যদিও এমআইসি দিব্যেন্দু ভগত তাদের বোঝানোর পর খাবার খেতে রাজি হন কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে থাকা ওই যুবকেরা। ব্যুরো রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস, রানীগঞ্জ। पश्चिम बर्धमान जिले के डीएम शशांक शेट्टी का तबादला हो गया है। पूर्णेंदु माझी को पश्चिम बर्धमान जिले का नया डीएम बनाया गया है। पश्चिम बर्धमान जिले के डीएम शशांक शेट्टी का तबादला हो गया है। राज्य सचिवालय नवाने के सूत्र से मिली जानकारी के अनुसार
पूर्णेंदु माझी को पश्चिम बर्धमान जिले का नया डीएम बनाया गया है। वही शशांक शेट्टी को राज्य के मुख्य सचिव के दफ्तर में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी के पद पर भेजा गया है। अभी कोरोना वायरस के बढ़ते प्रसार को देखते हुए 3 मई तक देशव्यापी लॉकडाउन चल रहा है और इन सब के बीच जिले के डीएम का तबादला होने को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है। सबसे ज्यादा चर्चा डीएम के तबादले की टाइमिंग को लेकर हो रही है। प्रशासनिक हलकों में इसे लेकर मायने निकाले जा रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि पश्चिम बर्धमान जिले के नए डीएम के रूप में पूर्णेंदु माझी शुक्रवार को ही अपना पदभार ग्रहण कर सकते हैं। इससे पहले वो वीरभूम जिले में एडीएम के पद पर थे। इसके अलावा वो उत्तर 24 परगना जिले के बैरकपुर और हुगली में भी प्रशासनिक दायित्व का पालन कर चुके हैं। नए डीएम पूर्णेंदु माझी वर्ष 1995 के WBCS एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। यहाँ बता देना जरूरी है कि जब बर्धमान जिले को विभाजित कर पश्चिम एवं पूर्व बर्धमान के रूप में 2 अलग अलग जिलों का गठन हुआ था, तब पश्चिम बर्धमान जिले के प्रथम डीएम के रूप में शशांक शेट्टी की तैनाती हुई थी। इस प्रकार से लगभग 3 वर्षों से भी ज्यादा समय से वो जिले के डीएम के रूप में कार्यरत रहे। सूत्रों की माने तो शशांक शेट्टी के तबादले को जामुड़िया थाना क्षेत्र के चुरुलिया में क्वारंटाइन सेंटर बनाए जाने के विवाद को लेकर ग्रामीणों एवं पुलिस के बीच हुई हिंसक झड़प से भी जोड़कर देखा जा रहा है। इस झड़प में जामुड़िया थाने के प्रभारी सुब्रतो घोष समेत 1 दर्जन पुलिसकर्मी घायल हुए थे। इस घटना को राज्य सरकार ने गंभीरता से लिया था और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी कड़ी नाराजगी जताई थी। ऐसे में अटकलें लगाई जा रही है कि राज्य प्रशासन शशांक शेट्टी के कामकाज को लेकर एक तरह से नाराज था और इसी वजह से उन पर गाज गिरी है। रानीगंज से राम बाबू यादव की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। पश्चिम बर्धमान जिले को किया गया रेड जोन में तब्दील। कोरोना वायरस के संक्रमण से जिले को बचाने के लिए झारखंड राज्य से जोड़ने वाली सभी सीमाओं को किया गया सील। सोशल साइट पर अफवाहों के विरुद्ध पुलिस प्रशासन कर रही है कड़ी कार्रवाई। अब तक बीजेपी आईटी सेल के नेता समेत 3 लोगों को किया जा चुका है गिरफ्तार, परंतु जिला प्रशासन कोरोना वायरस से संबंधित आंकड़ों का नहीं कर रही है सार्वजनिक तौर पर खुलासा। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोरोना वायरस के संक्रमण से राज्यवासी को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है। पश्चिम बर्धमान जिले को कोरोना वायरस के तहत रेड जोन घोषित किया गया है। रेड जोन घोषित होने के साथ ही साथ जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन संयुक्त रूप से रेड जोन के तहत जारी दिशा निर्देशों का पालन कर रही है एवं जिलावासी को इसका पालन कराने के लिए जमीनी स्तर पर हर संभव प्रयास कर रही है। पश्चिम बर्धमान जिले में अब तक 2 कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की मौत हो चुकी है। इनके नाम आसनसोल रेल पर नया मोहल्ला के रहने वाले मोहम्मद इकबाल अहमद एवं आसनसोल हॉटन रोड के रहने वाली फसी अहमद बताया गया है, जबकि रंजित मंडल समेत 2 महिलाओं में कोरोना वायरस का संक्रमण पॉजिटिव पाया गया है। इनका इलाज दुर्गापुर के सनाका कोरोना डेडिकेटेड अस्पताल में चल रहा है। पश्चिम बर्धमान जिले को भले ही रेड जोन के रूप में राज्य सरकार ने चिन्हित किया हो, परंतु कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या क्या है, इसका सरकारी रूप में खुलासा नहीं हो पा रहा है। कई संगठनों के प्रतिनिधियों ने निवर्तमान डीएम शशांक शेट्टी एवं एडीएम खुर्शीद अली कादरी को ज्ञापन सौंपकर यह मांग की है कि कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या क्या है, कितने लोगों को आइसोलेशन एवं क्वारंटाइन में रखा गया है, इन सभी बातों का सरकारी रूप में खुलासा होना चाहिए एवं इनसे जुड़े तथ्यों को सार्वजनिक करने की मांग की, ताकि शिल्पांचल वासी अफवाहों से बच सके। हालांकि जिला प्रशासन भले ही कोरोना वायरस संबंधित मरीजों के आंकड़ों का खुलासा नहीं कर रहे हैं, परंतु सोशल साइट पर अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने से नहीं चूक रही है। अफवाह फैलाने के आरोप में अब तक बीजेपी आईटी सेल के नेता कौशिक चक्रवर्ती, सालनपुर थाना क्षेत्र एवं हीरापुर थाना क्षेत्र से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा चुका है। यानी अब तक 3 लोगों को गिरफ्तारी आईटी एक्ट के तहत की जा चुकी है एवं सोशल मीडिया फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप समेत विभिन्न ऐप से 32 पोस्टों को डिलीट किया जा चुका है। पश्चिम बर्धमान जिले को रेड जोन घोषित करने के साथ साथ झारखंड बंगाल बॉर्डर से जुड़े पश्चिम बर्धमान जिले में निगरानी बढ़ा दी गई है। पश्चिम बर्धमान और धनबाद जिले की सभी सीमा को सील कर दिया गया है और हर आने जाने वालों पर
कड़ी निगरानी रखी जा रही है। आसनसोल के एक ट्रांसपोर्ट एजेंसी में कार्यरत मजदूर उगेन साव लॉकडाउन के बाद पैदल ही धनबाद फिर बगोदर। जांच में उसकी रिपोर्ट कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया। उसी तरह आसनसोल के सत्ताम रोड बेस के ट्रांसपोर्ट एजेंसी में कार्यरत एवं बिहार राज्यवासी रंजीत मंडल को भी कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया। इसी बीच बिहार राज्य के स्वास्थ्य सचिव संजय कुमार ने गुरुवार को ट्वीट कर दावा किया है कि 2 नए मरीज बक्सर जिले में पाए गए हैं। यह 2 नए मरीज आसनसोल से बक्सर आए थे। पब्लिक टाइम्स भी आपसे निवेदन करता है कि आप घर में रहे, स्वस्थ रहे तथा किसी भी तरह के अफवाहों पर ध्यान ना दे। आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल कर सही तथ्यों की जानकारी प्राप्त करें। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে অভিনব উদ্যোগ নিলেন দুর্গাপুর পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক বিশ্বনাথ পারিয়াল। দুর্গাপুর বাজার এলাকায় রাস্তায় ছবি এঁকে আম জনতাদের সজাগ করলেন বিধায়ক। রং তুলি হাতে রাস্তায় নেমে আম জনতাদের সজাগ করতে দেখা গেল বিধায়কের স্ত্রীকেও। করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ সম্বন্ধে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে অভিনব উদ্যোগ নিলেন দুর্গাপুর পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক বিশ্বনাথ পারিয়াল। নিজের হাতে তুলি নিয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করার জন্য দুর্গাপুর বাজারের রাস্তায় ছবি আঁকলেন তিনি। ছবির মাধ্যমে বার্তা দেন, ঘরে থাকুন, সুস্থ থাকুন, সতর্ক থাকুন। বিধায়ক বিশ্বনাথ পারিয়ালের এই উদ্যোগে সাড়া দিয়ে এগিয়ে এলেন তার স্ত্রী তথা দুর্গাপুর নগর নিগমের মেয়র পরিষদ রুমা পারিয়াল। আজকে মূলত মানুষকে সচেতন করার জন্য আমরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে হাতে তুলি কলম তুলে নিয়ে সকলকে মানে সচেতন করে এটাই লিখলাম, এই বার্তাই দেওয়ার চেষ্টা করলাম যে বাড়িতে থাকুন, সুস্থ থাকুন, সতর্ক থাকুন, সজাগ থাকুন, করোনার হাত থেকে নিজেকে মুক্ত রাখুন। এইভাবে কি মানুষকে সচেতন করা যাবে মনে হচ্ছে যেভাবে মানুষ করছে? এইভাবেই মানুষকে সচেতন করতে হবে। পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, সাধারণ মানুষের পক্ষ থেকে হচ্ছে যে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন এনজিও, বিভিন্ন গণসংগঠন হচ্ছে মানুষকে সচেতন করার চেষ্টা করছে। আমরাও যারা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি মানুষকে হচ্ছে যে বোঝাবার চেষ্টা করছি, বলার চেষ্টা করছি যাতে বাড়ির মধ্যে তারা আবদ্ধ থাকে, খুব প্রয়োজন না হলে যেন বাড়ির বাইরে বেরোয় না। কারণ করোনাকে যদি আটকাতে হয়, এই মহাব্যাধিকে যদি রুখতে হয়, তাহলে একমাত্র মেডিসিন হচ্ছে যে বাড়ির মধ্যে নিজেকে কনফাইন রাখা। বিধায়কের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন ওই এলাকায় বসবাসকারী বাসিন্দারা। সাধন রোজের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস, দুর্গাপুর। খবরে এখন সময় একটু বিরতির পর ফিরে আসছি আবার খবর নিয়ে, সঙ্গে থাকবেন। सर्वप्रथम पब्लिक टाइम्स के बारे में छोटा सा वक्तव्य रखेंगे। हम लोगों ने बहुत तरह के उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन आप लोगों के निरंतर सहयोग, स्नेह, प्रेम, प्यार एवं उत्साह। পাবলিক টাইমস এই যে সংস্থা আমাকে যে এখানে এনেছে তার জন্য আমি ওনাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং ওনাদের সমস্ত যে কর্ম সেটা বহির্ভূত আকার ধারণ করুক আমি স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকে প্রার্থনা করছি। न्यूज के जो मापदंड होते हैं उस पर खरा उतरते हुए इसी तरह आप काम करते रहे, क्योंकि वर्तमान समय में चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इंडिपेंडेंटली काम करना बहुत कठिन हो गया है। आधुनिक काल के बाद पोस्ट मॉडर्न, जिसमें स्वार्थ और इंडिविजुअलिज्म व्यक्ति प्रमुख हो गया है, समाज, परिवार, राज्य और राष्ट्र कहीं पीछे जा रहा है। ऐसे समय में पब्लिक टाइम्स के द्वारा समाज सेवी का सम्मान करना निश्चित रूप से अभिनंदनीय है।
রানীগঞ্জের যে সংস্কৃতি, রানীগঞ্জের যে কালচার, ঐতিহ্য, সেটাকে একদিকে ধরে রাখা, আরেকটা হচ্ছে যে পাবলিক টাইমস কিভাবে এগিয়ে যাচ্ছে সেটাকে পাবলিকলি হাইলাইট করা, এই দুটোকে একসাথে কম্বাইন করে আজকের এই অনুষ্ঠান। পাবলিক টাইমস আপনাদের সহযোগিতা, আপনাদের আশীর্বাদ নিয়ে, সকলের সম্মিলিত প্রয়াস এবং প্রচেষ্টা দিয়ে হচ্ছে পাবলিক টাইমস এগিয়ে চলুন। পাবলিক টাইমস উত্তরোত্তর, পাবলিক টাইমসের শ্রীবৃদ্ধি উত্তরোত্তর হচ্ছে যে মহিমুহু আকার ধারণ করুন। এই সংবাদপত্র, প্রিন্ট মিডিয়া বা ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া, মানুষ খুব ছাপা কথাকে বিশ্বাস করে, মানুষ খুব চোখের সামনে যেটা দেখে সেটাকে বিশ্বাস করে। তো যারা এই কাজটা করে তাদের কিন্তু অনেক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে এই কাজটা করতে হয়। পাবলিক টাইমসের প্রায় 3.5 থেকে 4 লক্ষ দর্শক আছে, অডিয়েন্স আছে এখানকার এই সারাউন্ডিং এরিয়ায়। আমি পাবলিক টাইমসের নিউজ সমস্তভাবে দেখেছি এবং দেখে একটা জায়গায় উপনীত হয়েছি, সিদ্ধান্তে এসেছি যে না, পাবলিক টাইমসে তারা চেষ্টা করে সঠিক খবরটাকে প্রকাশ করে দেওয়া। জয়সওয়ালকে পাবলিক টাইমসে যিনি কর্ণধার, তাকে কৃতজ্ঞতা জানাই। তারা রানীগঞ্জের মানুষের কাছে, রানীগঞ্জের হৃদয়ে তারা নিজেদের জায়গা করে নিয়েছে। সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষকে সম্মানিত করা এবং তাদের সঙ্গে নিত্য যোগাযোগ না থাকলে এত সুন্দর মানব অনুষ্ঠান করা যায়। Public Times, let me tell you, it is my news channel when I travel every day from Durgapur to Raniganj. Vinodji, I thank you very much. He sends me the news and through the YouTube also, and that is my pastime for 20 minutes. I hear to that channel while I travel from Durgapur to Raniganj. It's a wonderful company. কার চয়েস দেখো, কখন মহিষাসুর। পুজোর আড্ডায় ব্রেক চেঞ্জ করে নাও ঠিক, নো মাথায় হাত, লেটস গো টু ছাদ। পুজোর সকাল বিকেল সেই ডুব দিতে চায় আড্ডাতে, ছাদেই বাঁধন হারা ভরসা দিচ্ছে টাটা, টাটা স্ট্রাকচারা। দুর্গাপুর উপসংশোধনাগার ও মুক্ত সংশোধনাগার পরিদর্শন সারলেন এডিজি কারা পীযূষ পাণ্ডে। করোনার জেরে লকডাউনের সময় বিচারাধীন বন্দীরা কেমন আছেন তাদের সুবিধা অসুবিধা জানতে এদিন সংশোধনাগার পরিদর্শন সারেন তিনি। বিচারাধীন বন্দীরা তাদের অসুবিধার কথা জানান এডিজি কারাকে, ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস পীযূষ পাণ্ডের।
দুর্গাপুর উপসংশোধনাগার পরিদর্শন করে গেলেন এডিজি কারা পীযূষ পাণ্ডে। দায়িত্ব নেওয়ার পর এই আধিকারিক বর্ধমান দুর্গাপুর আসানসোল সংশোধনাগার পরিদর্শন করলেন শুক্রবার। মূলত করোনার জেরে লকডাউনের সময় বিচারাধীন বন্দীরা কেমন আছেন, তাদের অসুবিধে সুবিধে জানতে, তাদের খোঁজ নিতে এডিজি কারা পীযূষ পাণ্ডে শুক্রবার দুর্গাপুর মুক্ত সংশোধনাগারও পরিদর্শন সারেন। পরিদর্শন শেষে এডিজি কারা পীযূষ পাণ্ডে জানান, বিচারাধীন বন্দীরা বেশ কিছু অসুবিধার কথা তাকে জানিয়েছেন। খুব শীঘ্রই সেই অসুবিধাগুলি খতিয়ে দেখে সমস্যার সমাধান করা হবে। কোনো বিচারাধীন বন্দীর অসুস্থতার কোনো খবর নেই। সবাইকে করোনা সংক্রমণ এড়াতে মাস্ক ব্যবহার করে হাত ধোয়ার পাশাপাশি যাবতীয় সতর্কতা অবলম্বনের কথা জানান এডিজি কারা পীযূষ পাণ্ডে। না দেখো, এখানে এই মুহূর্তে আমি সব যত সম্ভব যত আমার কারেকশনাল হোম আছে আমি সব জায়গায় যাচ্ছি, দেখছি কি আমাদের যে করোনা মোকাবিলায় আমাদের প্রস্তুতিটা কী আছে, যেন আমাদের যত ইনমেটস আছে তারা যেন সুস্থ থাকে সেরকম আমরা দেখতে পারি, যেন এদের কিছু অসুবিধা না হয়। তাদের খাবার ব্যবস্থা, তাদের হেলথের ব্যবস্থা, তাদের মাস্ক দেওয়া থেকে এসব আমরা দেখছি যেন তারা সুস্থ থাকে, ভালো থাকে। দেখো, সবাইদের সমস্যা তো থাকবে, তাদের তো একটু বলার থাকবে কি স্যার আমার বাড়িতে এই সমস্যা আছে, ওর সমস্যা আছে। ওদেরকে আমাদেরকে বোঝাতে হলো যে ওরা অনেক সময় এখানে ভালো আছে, যে বাইরেও যে অবস্থা আছে ওখান থেকে ওরা বুঝছে, আর আমরা আইনত বোঝাচ্ছি কি করা আছে। দুর্গাপুর উপসংশোধনাগার পরিদর্শনের আগে জেল পুলিশের তরফ থেকে অভিবাদন জানানো হয় এডিজি কারা পীযূষ পাণ্ডেকে। মুক্ত সংশোধনাগার পরিদর্শন করে সেখানকার বিচারাধীন বন্দীদের ঘরে থাকার পরামর্শ দেন এডিজি কারা। এডিজি কারার পীযূষ পাণ্ডের সাথে কথা বলতে পেরে খুশি মুক্ত সংশোধনাগারের বিচারাধীন বন্দীরা। তাদের বক্তব্য, সুবিধে অসুবিধার কথা তারা এই আধিকারিককে জানিয়েছেন। এর চেয়ে বড় আর কি পাওয়া হতে পারে। সাধন রোজের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস, दुर्गापुर। रानीगंज में नंदलाल जलन फाउंडेशन ने लॉकडाउन से प्रभावित सैकड़ों लोगों को हर रोज उपलब्ध करा रहे हैं भोजन। दूसरी तरफ अंडाल जीआरपी ने 50 लोगों के बीच खाद्य सामग्री बांटी। कोरोना वायरस के कारण देशव्यापी लॉकडाउन को देखते हुए रानीगंज के बंस प्लॉट में नंदलाल जलन फाउंडेशन द्वारा गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के लिए रसोई की शुरुआत की गई है, जहां हर रोज सैकड़ों लोगों के बीच भोजन वितरण किया जा रहा है। शुक्रवार को भी विभिन्न इलाकों से पहुंचे सैकड़ों जरूरतमंद लोगों को रसोई में तैयार भोजन उपलब्ध कराया गया। खास बात यह है कि भोजन वितरण के दौरान सोशल डिस्टेंस का पालन करने पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है और यहाँ भीड़ इकट्ठा नहीं होने दी जा रही है। इस रसोई की चर्चा पूरी क्षेत्र में हो रही है। नंदलाल जलन फाउंडेशन के वरिष्ठ पदाधिकारी राजेंद्र प्रसाद खैतान ने कहा कि महामारी का रूप ले चुके कोरोना वायरस के कारण देश भर में लॉकडाउन चल रहा है, जिसकी वजह से सभी प्रकार के कामकाज एवं रोजगार बंद हो चुके हैं। इसका सबसे ज्यादा असर दिहाड़ी मजदूर एवं रोज कमाने खाने वाले लोगों पर पड़ रहा है। उसी बात को ध्यान में रखते हुए नंदलाल जलन फाउंडेशन द्वारा 9 दिन पहले इस रसोई की शुरुआत की गई थी। इस रसोई से हर रोज औसतन 300 से भी ज्यादा जरूरतमंद लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। हमारी कोशिश है कि जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक जरूरतमंद लोगों के बीच भोजन वितरण किया जा सके। इसके लिए फाउंडेशन से जुड़े तमाम लोग यथासंभव सहयोग कर रहे हैं। इस अवसर पर ओम प्रकाश बाजुरिया, रमेश लोयल कंवर, शपन लोयल का समेत फाउंडेशन से जुड़े अन्य सदस्य भी उपस्थित थे। ফাউন্ডেশনের তরফ থেকে এই করোনার দুষ্প্রভাব যখন থেকে পড়েছে তখন থেকে আমরা আমাদের ট্রাস্টে, আমাদের ফাউন্ডেশনে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম যে রানীগঞ্জে যারা দুস্থ আর অসহায় নিঃস্ব মানুষ, যারা দিন খেত, দিহাড়ি যারা আমরা বলি, তারা তখন খুব অসুবিধায় থাকবে। আমাদের এই সিদ্ধান্ত হলো যে আমরা 350 লোকের একটা কিচেন স্টার্ট করি। আজ থেকে 10 দিন আগে আমরা এই কিচেনটা এখানে আমাদের জায়গায় তিলক রোডে নন্দলাল জালানে ফাউন্ডেশনে নিজের জায়গাতে কিচেনটা আরম্ভ করেছি। এখানে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে, রানীগঞ্জের বিভিন্ন এলাকা থেকে মোটামুটি 300, 350, 400, 450 লোক এসে এখানে খাবার গ্রহণ করে। আমরা তাদেরকে খিচুড়ি, ভাত, তরকারি ইত্যাদি জিনিসগুলো পরিবেশন করি। তারা নিজে গিয়ে প্যাকেট নিজে নিয়ে আবার বাড়িতে দিয়ে খায়। এই কাজটা আমাদের ইচ্ছে আছে যতদিন করোনা আছে, লকডাউন আছে, ততদিন আমরা এটা চালাবার ইচ্ছে আছে। জানি না ঠাকুরের কি ইচ্ছা আছে, তবে ততদিন আমরা চালাতে পারি।
वहीं दूसरी ओर कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए चल रहे देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है गरीब, असहाय और जरूरतमंद लोगों को, जो लोग रोज कमाते रोज खाते हैं। ऐसी संकट की घड़ी में उन गरीब, असहाय, जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए आगे आया है अंडाल जीआरपी थाना। अंडाल जीआरपी थाना के तरफ से उन गरीब, असहाय, जरूरतमंद 50 लोगों के बीच चावल, दाल, आलू, नमक और सोयाबीन बांटी। এই সমস্ত লকডাউনের সমস্ত নিয়ম কানুন মেনে একটি সামাজিক অনুষ্ঠানের আয়োজন चावल मिला, दाल मिला, आलू मिला और नमक मिला। ये आशीर्वाद है कि जीआरपी सब दिन सोयाबीन बड़ी दिन कौन दिया? जीआरपी। अच्छा, आप लोग कितने आदमी थे टोटल? 6 आदमी थे। अच्छा, ये मिला आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा मिला। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? क्या आप बहुत आशीर्वाद है कि सब दिन मिला चाहिए। आप लोग का संसार कैसे चल रहा है अभी? संसार ही बंद है। अच्छा, ये मिलने से थोड़ा राहत मिला? राहत मिला है। আপনারা নিজেদের দূরত্ব বজায় করে রাখবেন, গায়ে খেতে। ব্যুরো রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস। এখনকার মতন এই পর্যন্তই। দেখছেন পাবলিক টাইমস, ইওর ভয়েস আওয়ার নিশান। নমস্কার। अगर आपके पास भी है किसी कार्यक्रम, दुर्घटना अथवा समस्याओं से संबंधित ताज़ा तरीन खबर जो आप करना चाहते हैं पब्लिक टाइम्स के साथ साझा, तो हमें व्हाट्सएप पर भेजे वीडियो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9332040391 9332185842। शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को YouTube पर करें सब्सक्राइब।